कोलकाता और नॉर्थ 24 परगना में ओमिक्रॉन कोरोना की लहर को रोकने के लिए बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट और कमरहट्टी म्यूनसिपलिटी के इश्तराक से बेलगरिया पुलिस महकमा ने उठाया सख्त कदम। बेलगरिया में बगैर मास्क पहनकर सड़कों में निकलने वाले मुसाफिरों को पकड़कर फाइन लगाने का मुहिम जारी। नुमाइंदा इकरा उर्दू न्यूज शेख सैफुल्लाह की रिपोर्ट। ওই সেই লোকগুলোকে অ্যাওয়ার করার জন্যই আমরা এসেছি এবং এখন আইনি ব্যবস্থা নেব। আর বোঝাবার যা সময় নেই, আইনিভাবে ব্যবস্থা নেওয়া, কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া। করতে হবে বাচ্চা কেন লাগাওনি কেন এমন হচ্ছে এটা কি নমুনা এটা নাকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছো তো কেন তাড়াহুড়া তো মানুষকে বাঁচতে হবে, তোমার জন্য তো অন্য কেউ বিপদে পড়বে। Sana Medical Hall. %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.